पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे आमेन। ईश्वर का स्तुति हेउ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आसंतु प्रिय भाई और भौणी माने आज माथ्यू लिखित सुसमाचार 19 अध्याय पद संख्या 13 रु 15 पर्यंत सुनिबा। एहा परे लोक माने शिशु मानकु ताहांको निकट को आनिले, जेपरी से सेमानको उपरे हाथ रखी प्रार्थना करिवे। किंतु शिष्य माने सेमानको सहित कठोर भावरे कथा कहिले। यीशु कहिले, शिशु मानकु मो निकट को आसीबाकु दियो, सेमानकु बारण कर नाही, कारण स्वर्ग राज्य एही भଳି लोक मानकर। एहा परे यीशु सेमानको उपरे हस्तार्पण कले एवं सेठारु चली गले। ख्रीष्टंक जगरे मोर प्रिय भाई और भौणी माने, आज आम्भे माने देखि पारुछु माथ्यू को लिखित सुसमाचार 13, 14 एवं 15 वाक्य। एही तीनोटी वाक्य रे यीशु ख्रीष्ट किपरि भावरे शिशु मानकु तांको निकट को आसीबाकू देउछंती एवं सेमानको उपरे हस्तार्पण करी प्रार्थना कर देउछंती। एथिरु हुए तो आम्भे माने जानि परिबा, जो माने शिशु मानकु आनिले आमर एही भारत वर्ष को चिंता करी लक्ष्य करी आमे जदि व्याख्या करिबा, हुए तो से माने माँ माने होइथिबे। प्राय आम्भे माने देखुछु माँ माने ही प्राय शिशु मान को पिला मान को नेबा आनिबा अधिक करंती बापा मान को ठारू। तेनु आज आम्भे माने एही व्याख्या करिबा, यीशुଙ୍କ निकट को जेतेबेले शिशु माने आसिले, अर्थात माँ माने एही शिशु मान को यीशुଙ୍କ निकट को आनिथिले। कौन पाई आनिथिले आमे टिके व्याख्या करिबा, चिंता करिबा। एही माँ माने यीशुଙ୍କ निकट को आनी अछंती तांकर शिशु मान को आशीर्वाद करिबा को, काहेकि ना से माने देखि अछंती एही हाथ अंध को दृष्टि शक्ति देबा, से माने देखि अछंती एही हाथ छोटा को चलाइबा, से माने देखि अछंती एही हाथ रोगी को सुस्थ करिबा, से माने देखि अछंती एही हाथ भूतग्रस्त लोकों को सुस्थ करिबा, से माने देखि अछंती एही हाथ द्वारा मृत्यु को जीवन देवा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और भौणी माने, हुए तो एही माँ माने एही सब यीशुଙ୍କର उत्तम गुण आश्चर्य कर्म देखि निजर शिशु मान को यीशुଙ୍କ निकट को आनी अछंती, जो द्वारा से हस्तरे यीशु शिशु मान को आशीर्वाद करिवे। गोटिए कहानी आम्भे माने जानी अछु। प्रेमानंद बोली जने युवक, जेहेतु प्रेमानंद तांको परिवारर समस्तंक ठारू अलगा होई ख्रिस्टियान धर्म ग्रहण कले। तांको परिवार लोक समस्त हिंदू थिले। ख्रिस्टियान धर्म ग्रहण करिबारु तांको परिवारर समस्ते तांको तोड़ी देले, घरु बाहर कर देले। तथापि ए प्रेमानंद लुचि लुचि घर को जाउथिले। कोन पाई? तांको मां को देखा करिया पाई। हुए तो घरु तोड़ा खाइछंती, तथापि तांको माँ तांको भल पाउथिले। तांकर पुत्रंको हिंदू रे थिला बेले जेपरी भल पाउथिले, एबे तांको पुओ प्रेमानंद ख्रिस्टियान हला पर मध्य ताको सेतिके अधिक मात्रा रे भल पाउछंती। तेनु ए प्रेमानंद बेले बेले खसी खसी लुचि लुचि माँ को देखिया पाई जानती। माँ को ठारू एपरी गोटिए कथा शुणी अछंती प्रेमानंद। कौन? प्रेमानंद जेतेबेले तांको माँ को कोଳରେ थिले, अर्थात गर्भरे थिले, तांको माँ किए केजाने जने ख्रिस्टियान लोक तांको बाइबेल देइथिले एवं प्रेमानंद गर्भरे थिला बेले तांको माँ बाइबेल पढ़ुथिले एवं मने मने चिंता करुथिले, ख्रिस्टियान न हेले मध्य मो पुओ, अर्थात माँ चिंता करुचंती मो पुओ अंततः यीशुଙ୍କ परे जीवन यापन करू। केडे सुंदर कथा। यह थिला माँकर उद्देश्य जेतेबेले प्रेमानंद गर्भरे थिले। आ प्रेमानंद वर्तमान युवक आ यीशुଙ୍କ परे जीवन यापन करिवे। कौन? से पूरापूरी यीशुଙ୍କୁ ग्रहण करी ख्रिस्टियान धर्म रे दीक्षित होइथिले। एही कथा से माँ को ठारू शुणिथिले।
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରରୁ ଜାତ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। କିପରି? ବାକ୍ୟରେ, କର୍ମରେ। ଅନ୍ତତଃ ଆମର ମା ମାନେ ହେଉ, ବାପା ମାନେ ହେଉ, ଘରର ମୁରବୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ଶିଶୁମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ। ସେ ଆଶା ନେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ଆଶା ନେଇ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଆମ ଉପରେ ଆସୁ। ହସ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ମସ୍ତକ ଉପରେ ପକାଯାଏ, ହସ୍ତାର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଉଅଛି। ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ, ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସାମୁଏଲ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କୁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତୈଳ ଲେପି ତାଙ୍କ ହସ୍ତାର୍ପଣ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ ହେଉଛି ଅଭିଷେକର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶପମାନେ ସେହି ଡିକେନ୍ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା, ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଷେକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୀଶୁ ଥକି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୁଏତ ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ। ଯୀଶୁ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଟିକେ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଟିକେ ସମୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେତୁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଜାଣି ଜାଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ, ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଗି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏକା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣ, କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ସରଳ ନମ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କଠାରେ ଭରସା ଆସ୍ଥା ରଖି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଫୁଲ୍ 100% ଭରସା ଅଛି କାହା ପାଖରେ? ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଶା ଏହି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତଗୁଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ 100 ସତଗୁଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଭରସା ଆଶା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଉଚିତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ନାହିଁ।
We should not become block for others that they may not come to Jesus. आमे सदाबेले अन्य मानकु उत्साह जणाइबा आग्रह जन्माइबा जो द्वारा लोक माने जीशु को पाखक आसंतु जेहेतु जीशु केबे हेले आम पाई कार्य करिबारे थकी जानती नाही आउरी से खुशी रे आम को आलिंगन करती स्वागत करती तेणुक से कहती आस मो निकट को आस मु तुम मान को विश्राम प्रदान करी। प्रिय भाई और भौणी मैंने आसतु आम समस्ते जीशु निकट को जीवा आमे जीवा आ अन्य मान को मध्य नहीं कि आसीबा आमे केबे हेले मना करिबा नाही। आ विशेष भाव में जाजक सेवा भग्नी काटेकिस्ट आमर परिचालक वृंद आमे समस्ते जानिबा उचित जीशु कार्य करुथिले प्रचार करुथिले तथापि थकी जाउ नथिले लोक माने जते बेले आसिले मध्य तांको सहित से तदारक करुथिले लोक मान को देखाशुना करुथिले तांकर वाक्य शुणुथिले से अनुसार से मान को जहा दरकार देउथिले आमे मध्य आमे जते बेले एही मंडलीर एहीपरि लोक मान को कार्य करिया पय अभिषिक्त होइछु आमे मध्य जानिबा उचित विशेष भाव में याजक माने आमे जानिबा उचित लोक माने आसीबे तांकर समय अनुसार आमे थकी जीवाको नाही। आमे हुए तो दैनंदिन पूरा दिन सारा कार्य करुछु तापरे टिके समय मिले आमे रेस्ट पाई जाउछु कि विश्राम पाई जाउछु सही समय रे किए आसिले आम्हे माने रागी जाउछु आम्हे मानकर मन रे राग सृष्टि होउछि आमे राग रे जळि जाउछु किंतु आज एही सुसमाचार रु आमे शिक्षा पाउछु आमे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ परि सरल नम्र होई आमे केबे हेले भलो कार्य करबा निमंते थकी जीवा नाही जेहेतु आमे सेथिपाई ही नियुक्त सेथिपाई ही मनोनीत सेथिपाई ही अभिषिक्त। आसंतु प्रिय भाई और भौणी माने ईश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करी तांको पाई कार्य करिया पाई आप मान को योग्य संतान करंतु ईश्वर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। जय जीसु।